बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा मजमून लेकर आया हूँ जो कि कवर कर रहा है 35 से ज़ायद ऐसे टॉपिक्स जिनको आप इसी एक मजमून के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ चंद एक मज़ामीन याद कर लेते हैं और पेपर में जाते हैं तो वो मजमून नहीं आए होते बल्कि कोई न्यू स्टेटमेंट दी हुई होती है। सो अगर आप इस एक मजमून को तैयार कर लेते हैं, सो 35 से ज़ायद ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर वो आ जाएँ तो हमने ये मजमून लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टॉपिक आ जाता है ड्रग एडिक्शन का, अनएम्प्लॉयमेंट, स्मगलिंग, इन्फ्लेमेशन, डेयरनेस, soaring prices, overpopulation, poverty, drugs, traffic problems, terrorism, mass crisis, barbarity, self-reliance, nepotism, accountability, tax evasion, dowry, violence, debt problem, load shedding, despair, depression, black marketing, leg pulling, hoarding, indiscipline, injustice, hypocrisy, misuse of mobile phones, suicide attack, religious violence, street crimes, insecurity, provincialism, political instability, favoritism। अगर इनमें से कोई एक भी आ जाता है तो आपको जो मजमून आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आप उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके पास एक जनरल स्केच डिस्कस कर लेता हूँ कि मजमून कोई भी आपने लिखना हो तो उसको आपने किस फ्लो में रन करना है। तो सबसे पहले उस ऐसे का आप इंट्रोडक्शन देते हैं, मींस उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि आप इस ऐसे के अंदर क्या कुछ बयान करने वाले हैं। देन आप उसके इवल्स जो भी थी आपकी उसके इम्पैक्ट्स और इम्प्लीकेशन को स्टडी करते हैं कि इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होने जा रहे हैं। आफ्टर दैट आप माशरे के अंदर और जो उस चीज़ की इकोनॉमिकली वैल्यू है या वो चीज़ आपके पास किसी सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है तो उस चीज़ को स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट आप उसकी वजूहात को तलाश करती हैं कि ये मसला है तो इसकी क्या वजूहात हैं। देन आप उसका सलूशन हल निकालते हैं। फाइनली आप उस तमाम ऐसे को कंक्लूड कर देते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने ऐसे को। इसके अंदर देखें कुछ खाली जगह मैंने छोड़ी है। ये जो आपके पास खाली जगह है जिधर जिधर नज़र आ रही है आपको, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपने उस ऐसे का नाम लिखना है जो आपको यहाँ पर टॉपिक दिया गया होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टॉपिक दिया गया है टेररिज्म का। सो मैं फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर मैं टेररिज्म लगाता जाऊँगा और इस ऐसे को स्टार्ट कर लूँगा। सो स्टार्ट करते हैं। Terrorism has become one of the most embarrassing problem all over the world, especially third world country like पाकिस्तान। कि जो टेररिज्म है ये एक हमारे पास सबसे ज़्यादा नागवार मसला बन के रह गया है पूरी दुनिया के अंदर। ना सिर्फ तमाम जो है हमारे इर्द गिर्द के इलाके में या फिर जो एरियाज़ हैं या सिटीज़ हैं, बल्कि तमाम दुनिया के अंदर। इवन आप ये कह सकते हैं ख़ास तौर पर ये किन ममालिक के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं लाइक पाकिस्तान वगैरह हो गए। इट रेप्लिकेट विद डेंजर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट्स, तबाह कुन एस्पेक्ट्स के ख़तरात से ये भरा हुआ है। कौन? जो हमारा मेन टॉपिक है टेररिज्म। टेररिज्म इज़ नॉट ओनली डिमोरलाइजेज, ये ना सिर्फ हमारी जो अखलाकियात है उसे ख़त्म करता है, एंड डिस्टेबलाइजेज आवर नेशंस, एक कौम की मतवाज़न को डिस्टर्ब करता है, बट आल्सो क्रिएट्स अनसर्टेनिटी एंड इनसिक्योरिटी अमंग द मैसेज, कि आम लोगों के दरमियान ये शक व शोभा पैदा कर देता है, उन्हें दिक्कत के अंदर डाल देता है। इफ़ टेररिज्म क्रीप्स इन अ सोसाइटी, अगर एक माशरे के अंदर टेररिज्म रेंग जाती है, मतलब कि किसी सोसाइटी के अंदर ये घुस जाती है, इट ईट्स इनर स्ट्रेंथ, ये उस माशरे की जो अंदरूनी ताकत है उसको ख़त्म कर देती है। आउटर स्प्लेंडर,
اس کی جو بیرونی ظاہری شان و شوکت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اکنامک پراسپیرٹی کہ اکنامیکلی جو قوم ہے اس کی خوشحالی ختم ہو جاتی ہے. اینڈ سوشل پیس اور معاشرے کے اندر اس کا امن قوم کا ختم ہو جاتا ہے. دا ڈیمیج ڈن از ناٹ اونلی امیڈیٹ، اور وہ جو نقصان ہوتا ہے ٹیررزم سے نہ صرف جو ہمیں امیڈیٹلی ہوتا ہے بلکہ فار ریچنگ، بلکہ وہ ایک لمبے عرصے تک ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. Consequently، نتیجتاً a nation's good image is spoiled over the world، جس کے نتیجے میں ایک قوم کا جو اچھا امیج ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر وہ خراب ہو جاتا ہے. پیپل فیل، محسوس کرتے ہیں انسیکیورٹی اینڈ کیپ تھنکنگ اباؤٹ اٹ آل دا ٹائمس، جو لوگ ہوتے ہیں اس کے بارے میں ڈسٹربنس، یعنی کہ وہ پراپر سیکور نہیں ہے اور ہر وقت اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ٹیررزم نو ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں، اسپریڈ ڈسکنٹنٹمنٹ ان اے سوسائٹی، کسی معاشرے کے اندر یہ لڑائی جھگڑے کی باعث بنتا ہے، پھیلاتا ہے. اینڈ الٹیمیٹلی، اور نتیجتاً آخر کار، آر نیشن گڈ امیج گیٹ اسپوائلڈ ان دا ورلڈ، جس کے رزلٹ میں ایک قوم کا اچھا امیج پوری دنیا کے سامنے بکھر جاتا ہے. اف اٹ از ناٹ پراپرلی چیکڈ، اگر ہم اسے پراپر چیک نہیں کرتے، نظر نہیں رکھتے، کنٹرول نہیں رکھتے، دین کیا ہوگا؟ دا جوڈیشیل، جو عدالتی ہے، مورل اخلاقی ہیں، اینڈ اکنامک سسٹم، اور جو ہمارے پاس اکنامی کا سسٹم ہے کسی بھی قوم کا، از ڈسٹرائڈ، تباہ ہو جاتا ہے. ولیم گولڈنگ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ A man produces evil as the bee produces honey، کہ انسان برائیاں پیدا اس طرح سے کرتا ہے جیسا کہ ہمارے پاس ایک مکھی شہد بناتی ہے. A widespread disappointment in the common people of this practice، کہ اگر یہ بیماری پھیل جاتی ہے تو پھر ایک عام شخص بھی اس چیز کا شکار آرام سے ہو جاتا ہے. It is like white ant that is eating away نیشنل ہیلتھ، کہتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ایک سفید چیونٹی کی طرح ہے جو کہ کسی قوم کی صحت کو کھائے جا رہی ہے. اینڈ یونائٹی ان نوٹسیبلی، اور جو ہے نا اگر ہم اسے نوٹس نہیں کرتے تو یہ کسی بھی قوم کی اتحاد کو ختم کر دیتی ہے. دا انچیکڈ اسپریڈ آف ٹیررزم ہیز بروک ڈاؤن مورل، کہ اگر ہم ٹیررزم کو ان چیکڈ چھوڑ دیں تو یہ پھیلتا رہے گا. دین کیا کرے گا؟ اخلاقیات کو اینڈ اکانومک پلرس آف دا نیشنس، اور کسی بھی قوم کے جو اکانومک پلرس ہیں، جو اس کی بیس ہیں اکانومی کی، وہ اس کو گرا دیں گے. ٹیررزم از ہائیلی ہارمفل، یہ کیا ہے ہمارے پاس؟ ہائیلی ہارمفل ہے، نقصان دہ ہے. اینڈ ڈیویسٹیٹنگ فار دا کنٹری لائک پاکستان، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ تباہ کن ہے. اٹ از ڈسٹرائنگ اکانومک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، یہ کسی بھی کنٹری کی اکانومی کو تباہ کر سکتا ہے اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو. پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے مراد یہ ہے کسی بھی کنٹری کی جو پولیٹکس ہے وہ اسٹیبل نہیں رہتی. اف دا ایول آف ٹیررزم از ناٹ نپڈ ان دا بڈ، اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اگر اس طرح کی برائی ٹیررزم جیسی اگر ہم اسے شروع کے اندر نہیں پکڑتے، کنٹرول نہیں رکھتے، جب وہ پھیلنا شروع ہوئی ہے، اٹ میں اسپریڈ ریپڈلی، یہ بڑی تیزی سے پھیلے گی، لائک اے بش فائر، جیسے کہ جھاڑیوں کے اندر آگ لگ جاتی ہے. اینڈ میں شالو آپ دا ہول نیشن، اور پھر کیا ہے، پوری قوم کو یا ریجن کو وہ اپنی لپیٹ میں لے لے گی. جیسے کہ ہمارے پاس ایک وبائی مرض آ جاتی ہے جسے ہم ایپیڈیمک کہتے ہیں. اٹ ڈپرائیوز دا پیپل مینٹل، فزیکل، مورل اینڈ اکانومک ہیلتھ اینڈ ٹیریٹریل انٹیگریٹی. یہ کیا کرے گی؟ لوگوں کے ذہنی، جسمانی، اخلاقی، اکانومک ہیلتھ اور جو ہے نا علاقائی اتحاد کو ختم کر دے گی. ایوری پیس لونگ ہو لانگس اینڈ ڈریمس فار دا پیس، ہر وہ شخص جو کیا کرتا ہے، محبت پسند ہے یا پھر اتحاد کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ خوشحالی آئے،
हमारे अमन इलाके में must ponder over the cause of the social evil of the cancer of terrorism, कि जो टेररिज्म के या उस जो डिजीज़ है उसके मेन काजेस पर उन्हें नज़र रखने की ज़रूरत है। देन मेन काजेस हैं कौन कौन से टेररिज्म के? द इलिटरेसी, जहालत, मेजरेबल पॉवर्टी, गुर्बत एंड लॉन्ग पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट जो लंबी लंबी पॉलिसीज स्ट्रेटजीज बना देती है, एंड इंस्टेबिलिटी, अदम तवाज़न, डिज़ायर्स, ख्वाहिशात, एंड जस्ट अकुमुलेट वेल्थ, और सिर्फ दौलत का इकट्ठा करना, एंड बिकम रिच ओवर द नाइट, और रातों रात अमीर होने का ख्वाब। ये सारे क्या हैं? कुछ काजेज़ हैं जो टेररिज्म को बाइस बनते हैं। Cultural and social regional diversities may spread the confrontation among the people. ये जो हमारे पास कुछ कल्चरल होते हैं, कुछ हमारे पास रवायती होते हैं, कुछ माशी होते हैं, कुछ रीजनल डाइवर्सिटीज़ होती हैं, ये लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़े का बाइस बन जाते हैं। फेडरलिज्म, uneven distribution of the wealth, lack of education and health facilities pave a way to spread terrorism in the society. कि अगर हम किसी भी सोसाइटी से एजुकेशन निकाल लें या जो हमारे पास दौलत है उसे हम मुनासिब तकसीम नहीं करते, या फिर किसी भी जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं उन्हें निकाल देते हैं, तो वो क्या करेंगी? हमारी सोसाइटी के अंदर इस डिज़ीज़ को स्प्रेड कर देंगी, फैला देंगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फॉरेन एजेंसीज आल्सो स्प्रेडिंग टेररिज्म इन द कंट्री। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि इस बीमारी को हमारी कंट्री के अंदर फैला रहे हैं। आफ्टर दैट लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस टॉपिक, एन एलाबोरेट सिस्टम ऑफ कंट्रोल इज नीडेड टू चेक टेररिज्म। हमें एक तफसीली डिटेल्ड सिस्टम चाहिए जो क्या करे, टेररिज्म को देखभाल करे, इसको कंट्रोल करे। एन ऑर्गेनाइज कम्युनिटी, एक मुनज़्ज़म कम्युनिटी चाहिए, शुड बी सेट अप, बना दी जाए, प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड करे सफिशिएंट रिसोर्सेज, ज़राए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, NGOs एंड नेशनल मैस मीडिया, और नेशनल जो हमारे पास कौमी मैस मीडिया है, शुड आल्सो टेक नेसेसरी स्टेप्स, उन्हें चाहिए कि वो ज़रूरी इक़दामात करें एट देयर लेवल्स टू अपरूट द ग्रेडिंग मैनस ऑफ द टेररिज्म, के टेररिज्म के बढ़ते हुए मसाइल को कम करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करें। द अक्यूज़र्स शुड बी गिवन एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस, यानी कि जो इस चीज़ के मुल्ज़िम हैं टेररिज्म के, उन्हें सख्त सज़ा देनी चाहिए। इट इज़ नॉट ओनली दैट कैन एरेडिकेट दिस सोशल इवल फ्रॉम आवर सोसाइटी, सिर्फ यही चीज़ है जिसके थ्रू हम इस सोशल माशी बुराई को अपनी सोसाइटी से ख़त्म कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.